MBA माने मैट्रिक बाय चांस फेल खास खास करके प्रेमिक प्रेमिका मानक पाई 10 वर्ष कठिन परिश्रम करी माइक दुकान बुली आनी गाँ बिक्री करके बहुत परिश्रम करी एटा सेई मानक पाई जे मानकर जंत्र टिके यांत्रिक त्रुटि कौठी फुड़ीबी पहाड़ मांडा फुड़ीबी कौठी फुड़ी ना थोड़ा आज जति सब काम दाम बंद अछि सब बंद करबी जे आछो ता गांड रे फुड़ीबी बकोदिलो मो मंडड़ीके धरो टिके काठै जाला मा बेंगुरी टिके काठै जा एही परा डाक्टर बाबू को घर दिस कंठस्वर सड़ा फुड़ीबी थोड़ा कथा नहीं कि वार्ता नहीं खाली कहू फुड़ीबू कौठी फुड़ीबी काउंटर बाबू ये होची मो स्त्री बेंगोली देखिला आर करे खाली होची अच्छा मिस्टर महांती ये कला तम स्त्री मिस्ट्रेस महांती मिस्ट्रेस महांती टिके आइलो मो पे चढ़ी गलो नहीं टिके आसो मुटिके टेस्ट करी आसी करो जल्दी करो जा करेगा कथा कथा कर न करना ଭଲ ଲାଗୁଛି ए नामे अंगो ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ये फूस फूस कोन आवाज होची मिस्ट्रेस महांती टिके कोन पारी देलो ओ नो सॉरी सॉरी जाओ जल्दी जल्दी जाओ माइक दुकान खुला थिबो जो ता को तो न मिले सीधा बाबला हां बाबा सब मिल गयो ने एक रे हिमालय बतिसा गुटे दिन को दुई थरा दुई रे कैल्शियम तीनटा सकाळे दीपरे राती रे तीन टन गाइटा पेली हाउ तीन रे हिमालय बतिसा जल्दी जल्दी जाओ नहीं आसो हां मिस्ट्रेस महांती टिके आइलो आउ थरा टिके करीबी माने टेस्ट पुणी कहिला रे करिबी बोले सिना जानिबी रोगटा कोन हेइची अच्छा मो अलगा प्रकार तमे जल्दी जल्दी जा नहीं आसो मौसा आसला पर देखिबो तम स्त्रीर कोन हेइदी आरे वर्ष को चार छटा छुआर बाप डाक सुनिबो जा हां मो बेंगुली जते नागिला दे बाबा मो आउजी हां निहाती आसो मिस्ट्रेस महांती आउ थरा टिके मारी आसो मारी ना आउ थरा से टेस्ट करनी आउ थरा टेस्ट करनी ना नकले जाने तुम तुम कथा कर न करना मिस्ट्रेस महांती एथर तमे टिके टेकिला टेकिबी कोन टेकिबी तम ब्लाउज टेको तमे केते अभद्रम कथाटा को पूरा सीरियस नहीं होउची ए मोर कहया कथा तुम हाथ
ହାତର ବ୍ଲାଉଜ ଟାକ ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ିବି। ହେଇଟି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମେ ସେଇ କଥା କେତେବେଳୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଟେକି ସାରତଣି ମ। ଚାଲ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଗଳେଇ ଦିଏ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାର ଛୁଟି କାଇବ ସବୁ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ହଁ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମହାନ୍ତି। ଇଏ ଏମିତି କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କି ମୋ ଦେହ ସାରା ଖାଲି ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି ମ। ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମ। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା କରିବା କଥା ସର ସର କର ନହେଲେ ସେ ଆସିଯିବେ ଦେ। ଆବେ ଶଳା ଚୈତନ୍ୟ ଶଳା ଗୁରୁ ଔଷଧ ଦେଖିକି ମତେ ବଜାର ସାରା ବୁଲଉଛି। ଶଳା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କୁଁ କୁଁ କରୁଛି। ନାଇଁ ମ, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗୁଛ କହିଲ? ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଭଲ ହେଇଗଲୁ। ଏ ଧରି ଧରି ଏତେ ସଳ ସଳ ଚାଲି ଆଇଲ ସେ ଟିକେ ନେଟ୍ କରିଥିଲି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ କଣ କହିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏଠି ଧରି କୁଁ କୁଁ କରିବୁ, ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି। ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଚାରୁନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଛି ଯୋଉ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି, କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା କାମ କଲା ତ? କାମ କରୁଛ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତତେ ଲାଗିବନି କେମିତି ଯେ?